Salut chers économistes, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشرحوا في لا فيديو ديالنا الدرس ديال l'économie générale et statistique. La première partie غادي نهضروا فيها على le marché. Bien sûr غادي نهضروا على qu'est-ce qu'on entend par le marché, quels sont les composants du marché, les types de marché et comment on caractérise le marché. Voici un petit exemple d'un marché de biens et services اللي هو le souk. بالنسبة للمارشي دو بيان سيرفيس كيتكون من les vendeurs, les biens et les acheteurs. هاد les trois composantes شنو كيعطيوني les prix. Donc on peut définir le marché comme un lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un bien ou un service sur lesquels se fixent les conditions de l'échange, les prix et les quantités. كاين un autre type de marché اللي هو مثلا un marché fictif. À titre d'exemple, les achats par internet. مثلا فاش un acheteur كيبغي يشري مثلا des vêtements من un site e-commerce ما كيتلاقاش مع le vendeur réellement mais كيتلاقاو dans un marché abstrait. Donc deuxième définition de le marché est un lieu concret ou abstrait où se rencontre l'offre et de la demande d'un bien ou un service en contrepartie d'un prix moyennant une monnaie. عرفنا شنو هما les composants du marché. قلنا بأن le marché les composants ديالو كاين l'offre, la demande ou le prix. بالنسبة l'offre, c'est la quantité de biens et services proposés sur un marché contre le prix. La demande, شنو كتعني la demande, c'est la quantité que les consommateurs ou les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix. Et dernièrement, شنو le prix, c'est la contrepartie ديال la quantité demandée ou achetée. غادي نهضروا على la loi de l'offre et de la demande. شنو كتعني la loi de l'offre et de la demande? Bien sûr شنو كتعني la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande هي فاش كيكون عندي l'offre supérieure à la demande. فهاد لا كونديسيون هادي لي بري كيطلعوا. علاش؟ لان الناس اللي باغيين يبيعوا لو برودوي كثر من لي دوموندور. في لا دوزيام كونديسيون كيكون عندي l'offre inférieure à la demande لي بري كيهبطوا. سي نورمال. علاش؟ لان les demandeurs كتار par contre les offreurs قلال. كاين des exceptions à la loi de l'offre et de la demande. كاين 4 les exceptions. بالنسبة الأولى l'intervention de l'État pour fixer les prix des produits de première nécessité. l'État كتدخل بحال مثلا les prix ديال الحليب, les prix ديال السكر, les prix ديال الزيت etc. هاد les produits هادو ما كيحترموش la loi de l'offre et de la demande. علاش؟ parce que ce sont des produits liés à la survie de l'humanité. D'accord. L'asymétrie de l'information. شنو كتعني l'asymétrie de l'information? C'est lorsque les prix baissent et la demande baisse aussi car les acheteurs croient que la baisse des prix peut être justifiée par la mauvaise qualité du produit ou l'existence d'un vice caché. À titre d'exemple مثلا كيكون عندي واحد لو برودوي كان الثمن ديالو طالع وجات واحد الفتره ويهبط الثمن ديالو. دونك هنا لي كونسوماتور كيقولوا بان هاد لو برودوي هذا هبط الثمن ديالو لان تو سامبلومون سوا في ان فيس كاشي ولا ان ديفو. كاين ليفي فيبلان وليفي غيفين. بالنسبه لليفي فيبلان شنو كيقولنا سي فيبلان؟ كيقولنا بان plus un bien est cher, plus il distingue celui qui l'achète des autres qui n'ont pas les moyens et plus il est demandé par tous ceux qui veulent se distinguer. Exemple les biens de luxe. فيبلان كيقول بان لي برودوي دو لوكس هاد لي برودوي هادو ما كيحترموش لا لوا د لوفر د لا دوموند. علاش؟ لان الناس اللي كيكونوا كيشريو هاد لي برودوي هادو كيشريوهم pour se distinguer des autres. Donc même si le prix ديال هاد لي برودوي كيطلع ديك لا كاتيجوري ديال لي جون اللي كيفول se distinguer des autres كيبقاو يشريوهم. بالنسبه للفي غيفين c'est lorsque les prix des produits de première nécessité augmentent, la consommation de l'eau augmente. علاش؟ لأن
les produits هادو ils sont liés à la survie de l'humanité واخا يطلع الثمن ديالهم لا دوموند ديالهم كطلع. دابا غادي نهضروا على لا كورب ديال لوفر ولا دوموند والانترسيكسيون ديالهم شنو كتعطينا. كنقولوا بان l'offre est une fonction croissante des prix. شنو كتعني؟ كتعني ان ما حد لوفر كطلع ما حد لو بري كيطلع. عندي واحد ليكزامبل هنا ديال اون اوفر ديال واحد لو سيرفيس. شنو كنلاحظوا بان لا كونتيتي اوفرت دو بيان بدات من 5 وطلعت حتى ل 35. ما حدا كطلع ما حد لي كونتيتي دوموندي اوغمونط. شنو كيطرا هنا؟ لو بري كيبقى غادي طالع. باغ كونطخ لا دوموند كنقولوا لا دوموند est une fonction décroissante du prix. c'est-à-dire ما حد لا دوموند كطلع ما حد لي بري كيهبطوا. دونك شنو نقدروا نقولوا بان فاش كيتلاقاو لي دوموندور مع لي زوفرور كيعطيوني لو بري d'équilibre et la quantité optimale. لو بري d'équilibre اللي كيتسمى لو بري دو مارشي و لا quantité optimale هي لا quantité اللي كيقدر يساتيسفيها لو مارشي. نقدروا ناخذوا واحد ليكزامبل ديال ان مارشي لوكال دو لا بيش. عندي لي زوفر et les demandes en fonction du prix au kilogramme. بالنسبه للوفر كتبدا من 500 حتى ل 2000 كيلو. ولا دوموند شنو كنلاحظوا بان لا دوموند ما حد لوفر كطلع ما حد لا دوموند كتهبط و لو بري كيطلع. دونك كنقولوا بان لا لوا دو لوفر et de la demande elle est vérifiée. ندوزو les classifications du marché. بالنسبة للمارشي on peut le classer selon trois catégories. On peut le classer selon l'objet échangé, selon l'étendue géographique et selon le régime. Selon l'objet, il existe quatre types de marchés. Le premier type, c'est le marché de biens et services. شنو كيكون عندي في le marché de biens et services كيكون عندي la rencontre entre les offreurs de biens et services et les demandeurs de biens et services. Les offreurs غالبا كيكونوا les entreprises ou les sociétés non financières. شكون اللي غادي يشري من عندهم؟ bien sûr غيشريو من عندهم les ménages, les autres entreprises et les administrations publiques. شنو غيشريو من عندهم؟ غيشريو من عندهم le bien ou un service en contrepartie d'un prix. بالنسبة le deuxième type du marché, c'est le marché de travail. شكون اللي كيتلاقى لو مارشي دو ترافاي؟ كيتلاقاو لي زوفرور دو ترافاي اللي هما لي ميناج اي لي دوموندور دو ترافاي اللي هما لي زونتربريز. هاد لي ميناج غادي نخدمو عند سوا كيخدمو عند لي زونتربريز او لي زادمينستراسيون بوبليك. غادي يعطيهم لو ترافاي و لي زونتربريز غادي يعطيهم لا كونتربارتي اللي هو سوا لو سالير ولا اون ريمونيراسيون. بالنسبة لو troisième cas, c'est le marché des capitaux. Le marché des capitaux, شكون اللي كيتلاقاو فيه les agents qui ont une capacité de financement et les agents qui ont un besoin de financement. اللي عندهم capacité de financement هما les agents اللي كيكون عندهم un excédent d'argent اللي كيكون عندهم فلوس بزاف كيسلفوا هذوك les demandeurs اللي هما les agents qui ont un besoin de financement en contrepartie d'un taux d'intérêt. Le dernier cas, c'est le marché de change. Le marché de change, il comprend la rencontre des offreurs et des demandeurs, des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères. شكون هما les offreurs هما الناس اولا لي بنك اولا لي بيرو دو شونج اللي كتكون عندهم لا دوفيز. هذيك لا دوفيز غادي يعطيوها لي دوموندور دو دوفيز اون كونتربارتي ديال ان طو دو شونج ولا ان كور دو شونج. هنايا كيف ما كنشوفوا في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس l'offre كيديروها les entreprises et la demande كيديروها les ménages, les administrations publiques et les institutions financières. Bien sûr كاين بزاف ديال les marchés de biens et services. بالنسبة لو marché du travail, شكون عندي لو marché du travail؟
عندي les demandeurs de travail et les offreurs de travail. Les demandeurs de travail qui connaissent les entreprises, les administrations publiques et les banques. Par contre, les demandeurs de travail, les offreurs de travail, هما les ménages. Les ménages, شنو غادي يعطيو les entreprises يعطيوهم la force de travail en contrepartie d'un salaire. بالنسبة للمارشي de change كيكون عندي les offreurs هما les touristes et les agents اللي عندهم une offre de devise. Par contre les demandeurs هما الناس اللي مثلا les Marocains اللي مثلا غاديين يخرجوا لبرا اولا دوك les entreprises اللي كيديروا l'importation من برا. بالنسبة le marché des capitaux, le marché des capitaux il se divise en deux marchés qui confèrent le marché financier et le marché monétaire. بالنسبة le marché financier il se compose de deux marchés, le marché primaire ou le marché secondaire. بالنسبة le marché primaire c'est le marché ديال دوك les entreprises اللي كيديروا la première émission ديال leur titre ou les entreprises اللي أول مرة غادي يدخلوا la bourse. بالنسبة le marché secondaire ou le marché d'occasion, le marché il comprend les entreprises اللي déjà كانوا داخلين في le marché primaire وبغاو soit كيديروا l'achat ou la revente ديال les titres ديالهم. Par contre, le marché monétaire تا هو il se compose de deux types de marchés. Fait le marché interbancaire اللي كيكون فيه les banques, Banque le Maghreb et le Trésor, ainsi que le marché des titres et créances négociables. Le marché des titres et créances négociables, il se compose de, de trois intervenants, les entreprises, les banques et le Trésor. كل agent économique qui دير l'émission des titres ديالو. بحال مثلا les entreprises qui ديروا les billets de trésorerie. بالنسبة les banques qui ديروا les certificats de dépôt. Et le trésor qui dit les bons de trésor. Les titres qui sont pour financer l'économie. Le trésor ou l'État كتكون محتاجة الفلوس شنو كدير؟ كتصاوب هذوك les bons de trésor. Ce sont des titres à échéance وكتبيعهم les banques ou la Banque المغرب. Banque المغرب كتبيعهم les banques en contrepartie ديال واحد les intérêts. Donc, نديرو récapitulation le marché de capitaux. بالنسبة le marché de capitaux, il se divise en deux marchés. Le marché monétaire ou le marché financier. La deuxième classification ديال le marché اللي هي l'étendue géographique. بالنسبة le marché عنده 4 ديال les étendues géographiques. Il peut soit être un marché local, un marché régional, un marché national ou un marché international.